Jimmy Fonkwa, Munina, Kumasi, Kumasi, anyway, Jimmy, as I first say, I incline anyway, Jimmy, I Tamale anyway, Jimmy, I am far more Ghana in our Jimmy. A shiafu. The Munima is Kadium Kwa. A shiatu and Yanamufe, and TB needs to better have the BCC and your Abrabum komo yeguso ye ho adro. Bejidi se wutie nsem no abrante no ka no meka bi no so ne nje wana de ache mpanyifo si due ben na etwi midin de nana obiri yeboa ai obobobo enkuro bi so ahemfo edin na owie no de fraye se wo mu nyina enti so obo okuro mhini din se wamba okuro mhini din wanto sabi na wankase ebinim wanyi bi amfirim enti so obo okuro bi so hini din na wo okuro mhini din amem na wadwene yo se we dey ankame do antikwan ne tene a wokosoro bafom according to wono no ukuro mu hene oka de wo ka ne ho ti sense miti ni twi na wo ka ne yi a o se wo mu nyina hye no so same ne obakasa wa kokoduro kwan so enya hantan anasa ahomaso kwan so Ghana fo bi no mu ye nya atwompa mu ye nya atwompa pa ebisi ni video ne de no ano no yire wo ho kwanim ebisi da wo ka ne yampa nansu yi atembidie ni firi mu mumu binom nyemu nyina a musi wonyi atembidie ni firi mu no mumu binom no senka atembidie ni nka wanka mu nhye ni videos atembidie ni nka wanka mu recognize no atembidie ni nka wanka mu nyimu no ente yemwa na mo kanfu ni dua afode na mu guso na mo kanfu ni dua afode adentia esanse mo pese mu hunu na tacha yem ayamo ana mo kanfu ni dua afode ana muguso kanfu ni dua afode esanse mo pese mu hunu na chacha yam munye Ghana fo ni binom enipa tena sikanya ansasem eka asem ne sade fata no wan fa atembidi amem disrespecting ka ho ensem hunu ka ho a obetimi abetena social media wonya sponsors da onya support da wan abazado no onya bi nya da prekopa abasha sese wo disrespecting crofo no obenya nkrofo am na pushi wo mo adentia eya asumasi se ene ya disrespect wo bentin eti mame moa na ya disrespect wo bentin wonim se okoto sa abo ni se unia so akase sore ye so nkasa won sore nso efiso di free so de beba wo so eti se kwa na free enipa na ya disrespect ne so ne se twa be kire wo nu ni pa ne so dia hwa na wo ba ba kire se there bi ene de wo ye ne nye na bra na odi ye obi de na ya na mo me empasam no pomasi bre Abrantie yi oka hospital asem oka ya Ghana ya kwan asem ya niema ya light asem ensem bebre ohono ma waka enukura ni nyame anim ni wa make point papa me kura maka bi pen enyema bi ohono ma waka e wo se ye hye ne ye pen poma sibre ne ye di ho djuma enkrofo bebre aka ho asem wo social media me maka bi pen nanso wo kan ko ba bia wo kan ko ba bia wo nya enkrofo kura mo mo nhye na o ma like na wo mo o ma comment asempa pa egu asiama but prekopa wodi atembidie ka ne de ne ho no obi a ate it is a small boy and a small girl obi ababunu bi akora bi te baabi ebia we die minim nitiri mu adwena ode ye ne ebia wo pe o man ni ye ampa se de wo sie no but obi te baabi na so pese o trend obese wo gidin obese o ko viral obi na no a na obese o disrespecting penyimfo because wasese ehunu se so ko enyansafo ni bi no so be disrespecting penyimfo a o ma na nya adaade share video push you ni ya kanfo ni ye wo watiko na viral na wo se wo ko no wakọ entie na nipa no be blomba social media na o mo disrespecting na wo mu di atem na mu wi amasa ba betena se ka se wi atem didie ni firi mu a enipa dodo say na makoto omo social media wo mo Kenya nsasama atembidie ni mu a aya mo share video no mu bi mu ye nya atwem na Jonas abusuafo amenka se mi nkyerɛ wo Ghana nya asam hye asam nto wa beka se ne wo kan do but nya asam hye abrantia wama wo mo yodum de oye no de no ano no di wama tem ohiri we wa ye hwan ye
wa yini we dia ban and or yini we na fine ne kosi hia wo mo ye wo saa no hey busa ho se wo mo nya platform na mo ye no mo nkutafo na na wo mo dudu se no betimi anya gugudu aba be ye de wo ye no wo betimi aka se wo mo be dim panyimfo atem de sa de wo ye no wo mo nya akonya ne kwa they will never do we ma de kodi entia wo mo ni saa hoden no a wo mo de be ye de wo ye no because the 1% to no wo mo nya ready so 1% to wo mo but on be chance fake account achi atro comment ya kese na o ma utiri ye don na so utiri mu ye woda wani mra wo so no ye di nsia ye de ada ne won kono se ye o mu si ya temdidie ni film wo ya temdidie ni film ame na me ka kire wo u view so bete pa but eya si se obe giant panyimfo ano ye atwa no na waka asam na sade ye tie ama o view so atie na watena se asumdue mu adi won kwamen asumdue kwan so dan se obetie dede nkrofo bi ye ebi fake account achi comment bi a wo mo de ma na wo ma otiri mu aye wo de na wakọ ekunkon oh wo be ma oh woni aden wa na betimi aye wei na de wo de wo ye bi enye yi omo ma ni wo mu nua no mo papa ni wo ma me wo mra me ye wo mo ye bi enye yi omo kuta iPhone 11 Pro iPhone 12 wan sa phone ne kuta omo no wo mo de ye video wo enye yi abranti mi nim da akọ abrochire ena mi ntimi nkyere ye mo predie ye ho nyankopo adaworoma ya kwa ba etinye si ye nko obi danti enyim de wo kana na ye ba be kasa ye ba be ye dede kwa but nkrofo bi be ma wo comment yodum se dimpanyimfo atamo a sa nkrofo no mo di kai wa abrochire ho jaaw omo sofu mu ye gi sika no na wo krampo na bi krampo a wonya nuru abrochire ho no sa nkrofo na dai omo fo na saya na omo fo na ani apapa se de me de ani apapa ya na omo ntimi nya videos ni bi. Be very careful. Be be extra careful. Me pewasem na me ka kire wo. De wo kan no anu no. But kuro we sem no so pese wo trend dia, je so wo de nsamfu bi ka ho. Na mo di nsamfu na wo de ka ho na chi. Se be ma wo message akwa akira. Ano sore wo so a, ano edi nchim di beko. Duabo eni nyina so na nyina wo nyina so a it works. Eti wo ti wo no wonim ho sese de obi a esinim wo. Nemo obo hini we din sebi kura bia wontu bi na wo kan sembi na wo ye me hu video bi obi aya ya obi akwa akotwa amsa konfo bi wo twa aboba moja na wo obo odin obi agira ba bia bodua bi gidi se obi so ba bi di sankrofo na tem ni nyina ye comment ase no mo de ba beguo won se wo video ya wo ye ya me bo na sesi enam TikTok o na trend ye bi gidi se ye video tenten na so obi atwa ho kakra bi no ho na omo atwa no mo dia beto TikTok e no mo trendy video no san krofo na ya wuni no ma na be passam dia ma wo wa ma na be passam dia ma wo na dia nya asam hwe Junior Lumba she talented young guy like this and in same bisha say ekochi kwa na afo abetifi ensam na ekwa eba e fa na nyom to ne ho nsensem ho yese court assembly abem ne fa onyankrofo gina na chi ebi ye ni Junior Lumba wo ye talented e fa hin ne kosi hin nyina nkoto nchen yeti kroma no me yese wayare ene nkrofo sha so mu rezi fam wo ma ya no mo ma comment ya sebi producer wo di nsem hunu kra na ye support no eduru mra ya gigi sika akwa ye bibia ma wa hu wo mo dia ne sa comment no but eduru say ya gigi sika ne mi gigi say omo support you omo disika ne koy krampo ye wo ma ma comment omo anyi wo manim omo na di wo sika support ye unya asam a na be hunu se wo adofo anase wuni adofo enso ni nyina emu no owu okuta emu ne nkwanti mi anje enna nipa dodo sei na wote se wo mo bo abrantie ne din Jonas ensa na wo ka no be bria ya ne kore anya tembibia na ka ho no a nya twomfo ne bi no anka omo nhye video na nkrofo si hu nkonya ka won trend sa nti atendidie ni film a trend ne so beti but no beboa asumduam ama watena wo ba bi boko dan se wo be di anu achi ye be yodum ka hu se ye kanfo uduafo ne ye kanfo achacha na atendidie ne ye na bi firi him panyimfo ni bi amunya platform tena so a na ma hyase etwa bon nkrofo nkra ne bi isua firi mo ho party we mu nipa kwotena sia ne wadi wo mampanyi bi a watwa mu atem asen akora
Omampani a wote so na obi di na tem obi nya platform na wo di na tem se sene nkwasea awrawo ye mu bia ye kasa wa akokoduro kwan so nsem se ye ka samuti o samunti o mua na munim esamuala mu na munim ye nya support da na nsem bi ye hono mo ya makwan se ye beka ana ye be ma ye ho kwan ya me na firi ye mu aba mo betena si di atem etwa no ya anti akora bi ti wono ma se wo panyi wu ye se ya wono su be ye bi wo betimi aba ba kire wadwene panyimfo ya munya platform tena so mo ba mo betimi a kire mo adwene aka de wosamoka na so sabi mpredua samu mu bi mo kasa mo mfa nimudie nto o kasa kire wo bi a waba ba ye mampanyi pen e wo Ghana man yi mu a fa nimdie to ho obi a wada so ye mampanyi o kasa kire na fa nimdie to ho na su kroma no no ebinom so our party no hu se wo kasa tiapa o hu se abofra bi wo party num no kasa tia party bi mu nipa no wa support no party B no wo na abofra bi wo party B no wa kasa tia party A mu nipa na wa support no but say obi etwa so no side dia wo se won TV da anka wo dan a wo se fan ne tene abrabo mu nkomo ye nwadu empanyimfo no mu bi no munye atata tani nja mo hwani munja ya atata tani nja mo hwani ena mo amonsam wo bi a mo support ye mu push ni pay be ye no social media no so nya brand ene nkwa ni obi a o ka kwan asem ene amamu asem ene niema ekoso asem ye wo ye mu bi ho no ma ye tena seka ansem enam ye num nsam si obi koku ne ho wa nya koku ne ho mo support ni be ye ya mo nhya ase support ni ma papa mo promote ni ma papa mo mfa mo sika ne mo ahoden push ye mu bi saa no e ba saa ade bi wa abrantie bi mo oba be ye o se daddy ma menya de papa ne menya obi a sabi imprediasa ne nsam wo bi obi obetimi ya push me obi obetimi ya hye me nkran ne wa push me Ghana ha wo ya de papa ye bebre wa sisi ebinom wo shasi a wo ya de papa ne asu hunkonya wo ya de bone a wo benya push na kan na wuri se wo ma mu push no ye push saa mo akwa akogu ye push wa de wakwa amaniyem ye push de wakwa nsohem Jonas akwan bi so no woni ye usu no ban nsem bi ho no man wan no but teniema bi so esi ye fa ni die a esefata e ma ye mpanyimfo ndi panyi kura mpo de wa ya ade a enye no ubetimi ye gina kokoduro kwan so aka wadwene de akere no na mma kokoduro na wasa wo kasa enye ani ye nso ade ye wa kokoduro kasa na ye wa ani ye nso ade kasa e ya ade a esepa eso se ni nyina na ya na ye taabom yes one hwe ni ye na sa wo de ani ye nso ade ekodane kokoduro woni mra ho so no na nkrofo bi apushi de wakwa akoto amane ni Abraham nkomo ye gusu ye ho do be kemine so ni age wana audio chemi gentie mi frɛ tuntum no ensanga no de na de ekoso okurum no enkwa yie baabi awo me ma ye ne ho do baabi etwiu baabi e wo no wada woro ma won so ye ho do ni nyina mu no ye kanfo uduafode no na ye kanfo wachacha ye aboje oso a be extra careful ne kuro yi mu wudi enya asam hwe me supporters mo a mo share me videos mo a mo share me nkran mo bompa ye ma me nyankopon mo nhira mo na won tutu mo anamon emfansi ye me da se bebre